मैले यसो सोचेँ होइन मैले सोचेँ कि मैले हिजो रात कस्तो हुन्छ भने सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने ओके सो दिस आइम गोना बी भेरी अनेस्ट राइट आई गो टु फिट स्टप होइन सो आई हिट द स्टिम अर द सना एभ्री मर्निङ त्यो द डे आई गो टु द जिम आई हिट इट होइन अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर फोन सोन केही पनि हुँदैन होइन दिस इज द सेल्फ रिफ्लेक्ट हुन्छ कि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि यु थिङ्क अबाउट योर डे होइन आज मैले आजको दिनभरि मैले के गर्न लाग्छु भनेर अथवा के गर्छु भनेर ठ्याक 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 मिलाउँछु नि त होइन अघि न अफेयर वेयर टकिङ अबाउट म्यानेजमेन्ट यु गुड एट म्यानेजिङ थिङ्स नि त होइन द्याट्स वाट यु सेड नि होइन सो इन माई ब्रेन आई ट्राई टु म्यानेज द्याट डे होइन इन इदर द स्टिमर सन अनि स्पेसली फिल्म पडकास्ट फिल्म गर्ने हो भने म सोध्छु कि लाइक रिफ्लेक्ट ब्याक गरेर चाहिँ त्यो मान्छेहरू त्यो भनौँ न वेयर गेस्ट इज कमिङ अल द थिङ्स द्याट हेभ डन विथ द गेस्ट इफ आई नो द गेस्ट होइन आज होइन एउटा कुरा मात्र मेरो दिमागमा घुमे थियो कि हुन्छ नि भन्न मिल्दैन त्यो कुरा होइन होइन यति भन्न मिल्छ मनिष पण्डितको घर we will not talk about that. You know? And I was just thinking about it. Manish is a very good friend of ours. Your friend, and then later became friends with me as well. And gem of a guy. Anyways, there was some fun. Barbecue. It was a very fun barbecue party. के थियो त्यो? त्यो हाम्रो बिजनेस मेरो बिजनेस क्लोदिङ लाइनको बिजनेस खोल्ने उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले फ्रेन्ड्सहरूलाई बोलाएर आई थिङ्क इट वाज त्यो बेलामा मनिषको बर्थडे पनि थियो जस्तो लाग्यो इट वाज अराउन्ड डिसेम्बर mid-December, so we did that during that time. Oh, the sachi chiso. So we were celebrating. Chiso थियो. So I think we were celebrating us opening that clothing line as well, and then as well as celebrating something like that. मैले आएको लागि फोटोसुट पनि गरेको थिएँ मैले आएको लागि के अरे उसमा he was my model. मल्ल होटलमा हिँडेको पनि थिएँ होइन मेरो ठ्याक्क पछाडि चाहिँ You did the fashion show. Of course I did the fashion show अनि मेरो ठ्याक्क पछाडि चाहिँ अदिति बुढाथोकी I was walking we were practicing अनि अदिति ठ्याक्क पछाडि अदिति I believe was just starting off जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो रनवे त्यस्तै गरेको थिएन आस्था पोखरेलको पनि one of the first runways थियो त्यो बेलामा त साच्चै है प्रकृति श्रेष्ठ जो अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अहिले I think she's in Nepal right now हो त प्रकृति श्रेष्ठ she was also part of it अनि केटाहरुमा को थियो नम्रता was our showstopper नम्रता श्रेष्ठ रेमन्ड ले हिँड्ने थियो प्रसन्नले हिँड्ने थियो प्रसन्न साङदेन अनि यमबुद्ध sang हो त साच्चै है I walked the runway with Yamabuddha है साच्चै when you think about it यस्तो मोबाइल शो गरेको थियो हामीले मल्लमा हाम्रो त्यो क्लोदिङ लन्चको बेलामा पानी परिरहेको थियो सिम मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने दिन मात्रै याद छ कि मलाई हुन्छ नि फ्यासन शोको दिनमा those were the days golden days when was this 2011 or 12 11 अनि त्यसपछि हो बल्ल हुन्छ नि हैन we planned trendsetters and then we started doing trendsetters and we did so many other things है साच्चै A lot of our friends also walked the runway, if you remember. Sujita Lisa walked the runway. Lisa was still in Nepal at that time. Right? Anyways, for everybody listening, these are all our good friends with Didi, and then later became good friends with me. Shit, man, when I think about it, I've literally all your friends, all your friends ended up becoming my friends, and then later on, some of my friends ended up becoming. Of my life, people steal my friends. Yeah. When I think about it, holy people steal my connections. I have, man. When you think about it, not steal, but a lot of. That's a joke. No. That's cool with me. When I think about it, a lot of people I know are people that you introduce, directly, indirectly. Yeah, you getting me what I'm trying to say? It's directly, indirectly. When we think about it, I know. Asti Bakar, a couple of days back, I called Manish about something, but he never called me. No, he still hasn't. But when you think about it, damn man. A lot of people in my life, have had the same sort of experience. The same experience, like सबैजनाको चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तै खालको बानी छ हुन्छ नि कसैलाई चिन्यो भने एकदम नेपालमा अझै पनि I've realized that मान्छेहरूले introduction नै गर्दैन रहेछ के like you introduce हैन people around you अनि म पनि introduce गर्छु नि the people around us right and then that's how people start conversations. So अझै पनि कतिवटा ठाउँमा जाँदाखेरि there's like एकअर्कालाई चिनेको छ भने दे टक अनि साइडको मान्छेहरू दे डोन्ट इन्ट्रोड्युस देमसेल्भ्स के अझै पनि त्यो कन्सेप्ट छ बिकज अब कति ठाउँमा मिटिङहरू यताउता जान्छ नि त एन्ड देन आई हेभ दिस ह्याबिट अफ इन्ट्रोड्युसिङ माइसेल्फ मालविका भनेर आई इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ एनी एज ग्रुप सबैलाई नमस्कार ठुलोलाई आदर गरेँ नमस्ते सानोहरूलाई हाय मालविका भन्छु कि
So I think that is how you like build connections. Yeah, I agree with you. When I think about it, when you just said that, हुन्छ नि हो त अहिले पनि त मान्छेले अरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैन नि म त सिधै गरेर you know my style सञ्जय के छ हजुर भनेर भनिसकेपछि either people are going to say we know you or hey okay very good meeting you भन्छ and that's how you start building it but मलाई चाहिँ छेउको मान्छेहरू यो सन्दीप छेत्रीले भनेको कुरा हो कि मलाई यस्तो मनपर्छ कि यो कुरा आफू अगाडि बढ्यो भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि अगाडि सँगै लानुपर्छ भनेर कि द्याट्स सो 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 इम्पोर्टेन्ट डेफिनेटली मैले त यो फिलोसफी चाहिँ अझै लास्ट कपाल अफ इयर्समा एकदम दिमागमा राखेर द ओल्डर यु ग्रो त्यो रियलाइजेसन हुँदो रहेछ होइन वे नट जस्ट यु हेल्प युर फ्रेन्ड्स ग्रो एट द सेम टाइम एन्ड यु पुश देम एन्ड यु मोटिभेट देम के and it helps because then you have all these when you aligned with the same kind of people like त्यस्तै खालको मान्छेहरूसँग सङ्गत गरिन्छ नि त सो आफू धेरै अगाडि गएर साथीहरू धेरै पछाडि भयो भने पनि त्यहाँ कम्युनिकेसन इस्युजहरू आउँछ होइन कुराहरू कन्भर्सेसन्सहरू मिल्दैन बट सबैजनाले एकअर्कालाई ग्रो गर्न हेल्प गर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदो रहेछ क्या वेन यसो पछाडि फर्केर हेर्नु न कतिजना साथीहरू छैन नि त अहिले छन् पनि तर वी डोन्ट meet them every day होइन पहिला every day हामी नै भनौँ न I used to meet you almost regularly होइन अहिले we have to plan schedule ल यस्तो गरौँ भनेर होइन but at least we do that हुन्छ नि we're almost in the same field and it's easier तर है when I think about it पछाडिको पहिलाको कतिजना साथीहरू छैन नि तर जो छ त्यो कहिले पनि टुट्दैन क्या अब चाहिँ टुट्दैन जस्तो लाग्छ क्या Well, I hope so. You think so? Yeah, I hope so. I read it somewhere and I kind of agree with this philosophy or this line, quote, or whatever we can call it. Every 5 years, we need to make new friends. We need to have new friends. Yeah. यदि हामीले नयाँ साथी बनाउन सकेका छैनौँ भने हामी इभल्भ हुन सकेका छैनौँ भन्छन् I completely agree with that. अनि since the pandemic, मेरो चाहिँ एउटा रेजोल्युसन नै के थियो भने म धेरै सोशल हुन्छु म साथीहरू बनाउँछु म मान्छे भेट्छु म मान्छे चिन्छु भनेर अनि द लास्ट 1 yearमा 2021 देखि I've been very social. I've been going out. I'm meeting a lot of new people. And having connections with, of course, त्यसको लागि चाहिँ एउटा vibe चाहिँ एकदम मिल्न जरुरी छ हैन vibe मिलेन भने गाह्रो हुन्छ especially for public figures like us कतिवटा अब हाम्रो कुराहरू प्राइभेट पनि हुनुपर्छ हैन so the connection चाहिँ एकदम build गरिरहेछु के म चाहिँ and I completely agree with that. It makes you feel alive basically. It does make you feel alive when you think about it and the more but again okay let me come back to this that's the AC and let me come back to this all right. We cannot make a lot of friends anymore. Okay, I'm not talking about हामी because of what we do. I'm talking about like you're a certain time पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो नयाँ साथी बनाउन गाह्रो हुन्छ के I don't know. नयाँ साथी बनाउनको लागि ठ्याक्क त्यो हेड मिल्नु पर्छ कि एउटा सर्टन टाइम पुगिसकेपछि when I was in my teens I could make friends like this but now making friends is like headspace ठ्याक्क right हुनुपर्छ के for me personally it has to be the energy if that person's positive and if that person's like again I do not want to use this word but I will use it workaholic I will get along with that person right away like this because I am a workaholic you are a workaholic I know okay अस्ति म पोखरा गएँ के हैन I had a few gigs here I was like okay मैले केही वर्ष भयो मैले न्यू इयरमा इभेन्ट नगरेको हैन like even okay म हुन्छ नि I want to take a break from events at least one day a year I'll just do whatever I want किन त्यस्तो भएको थियो भन्दाखेरि everybody was partying a couple of years ago I did an event and everybody was partying on New Year's Eve but I was working okay? And त्यो एउटा दिन चाहिँ I didn't want to I just wanted to just not do anything just go relax हुन्छ नि with friends family whatever अस्ति म पोखरामा थिएँ half of my heart was not there okay? half of my heart wanted to work okay? Oh wow. You getting me what I'm trying to say? Half my heart was like, shit man, I should have done events. New Year's Eve ma. हुन्छ नि त्यो भयो भने त्यो So तिमीले गरेको भए पनि तिमीले रिग्रेट गर्थ्यौ अनि नगरेको भए पनि तिमीले रिग्रेट sort of like एउटा मिस पनि गर्यौ. You think so? Yeah. I completely agree with that sense. You kind of getting me what I'm trying to say? I do. किनभने मैले पनि कति वर्ष कन्सियसली न्यू इयर्स इभमा काम गर्थेँ क्या म देन आई रियलाइज द्याट आई वाज मिसिङ आउट नट द्याट त्यो न्यू इयर्स इभमा एक दिन रमाइलो गऱ्यो भने जिन्दगी बन्छ भन्ने होइन तर एटलिस्ट एउटा सेन्स अफ यु नो स्पेन्डिङ टाइम विथ पिपल द्याट यु लभ or लाइक अन द्याट सेन्स अनि काम नगर्दाखेरि पनि काम गरेर पैसा कमाएको भन्दै एक रातको कुरा त हो जस्तो पनि लाग्छ होइन सो त्यो कस्टमा कस्ट चाहिँ भइरहन्छ आई गेस
I don't know. I had a very half of my heart to John Mayer gita ni, but that's for love. But this is for love for work. Right? And half of my heart was like, shit, man. I should have done a couple of events. I was offered a few events, and I should have done that. मैले त्यो गरेको भए. Okay, I'll give you another fantastic example. I know. I was in a beach. I know, literally in the beach, just chilling, doing nothing. I know. This is a couple of months ago. I know, a couple of months ago. I know. मेरो एपिक ट्रिपको होइन त्यहाँ बस्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ मैले सकेँ कि अलिकति मात्र सकेँ कि ओके रिल्याक्स गर्नुपर्छ जस्ट चिल डु नथिङ एट अल रिमुभ एभ्रिथिङ आउट अफ यर ब्रेन भन्छ नि होइन एन्ड डु नथिङ एट अल एन्ड इट्स फाइन त्यो गर्न पनि हुँदो रहेछ भनेर किनभने ब्याक टु ब्याक दल्ल्या छ नि त कति वर्ष भयो नि ब्याक टु ब्याक दल्ल्या हो नि त नि होइन अनि रिल्याक्स भन्ने कुरै आउँदैन कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि आउँदैन थियो तर अहिले आइएम स्लाइटली गेटिङ बेटर एट इट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्छु म तिमीले के भनिरहेको छ भनेर एकदम रिलेट गर्न सक्छु लाइक त काम धेरै हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो रेस्ट गर्न पायो हुन्थ्यो छुट्टी पायो हुन्थ्यो अब गो अन हलिडे हुन्छ होइन द मोमेन्ट यु गेट रेस्ट यर लाइक सक्छ अब के गरौँ भने जस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क गिभन द फ्याक्ट द्याट वी आर एज डिफरेन्स होइन आई सort of learned to म जुन मोमेन्टमा छु आई इन्जोय द्याट मोमेन्ट एन्ड देन when I'm in another moment then I sort of focus on that moment. You do that really well, yeah? It's years of practice. It's an art, I guess. अब त्यो गर्दै गएपछि बिस्तारै थाहा हुन्छ. Calm down. Yeah, I've learned how to be very, not very, but I've learned how to calm down. You know me, I know. Where am I lying to you? You know me. I really want to say this incident. त्यो हामीले मेरो एउटा साथीसँग गएको थियो नि हाम्रो उसको के अरे नरेश दाइको अनि गएर फोटोसोटो हालेको थिएँ सो पिपल हेभ दिस मिसकन्सेप्सन रहेछ अब हामी त वी आर लाइक के भन्छ ब्रदर एन्ड सिस्टर फ्रम अनदर मदर त हो नि त होइन अनि वी लाइक फ्रेन्ड्स होइन अनि कतिजनाले कपाल भन्न ठान्दो रहेछ के अनि फोटो राख्यो होइन यताउता अब अहिले चाहिँ यसरी राख्ने अनि भरे चाहिँ फेरि के अरे भाइ भन्दै लभ पऱ्यो चाहिँ नभन्नु रे के हो कि बिहा नगर्नु रे आम लाइक मान्छेहरू कुन दुनियाँमा बसिरहेको हुन्छ जस्तो टाइपको फिल हुँदो रहेछ जस्ट टु क्लियर द एयर आउट एन्ड देयर इज नो रोमान्टिक इन्डिवेसन्स विथ दिस गाई इज जस्ट प्योर ब्रदर लभ एन्ड वी आर फ्रेन्ड्स who, well, you know, sometimes हामी एकअर्कालाई मुख छाड्छौँ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन होइन यस्तोहरूलाई एकदम सिम्पल कुरा छ कि हुन्छ नि दिनभरि बस्यो होइन अनि त्यसपछि बट लाइक आइम जस्ट लाइक हुन्छ नि मान्छेको मिसकन्सेप्सन्स त्यसरी बिल्ड हुँदो रहेछ कि अनि जस्ट सिट देयर यु लाफ अबाउट इट या नो वी क्यान लाफ वी विल लाफ अबाउट इट बट पिपल हु सिट डाउन एन्ड राइट ब्याड शिट हुन्छ नि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड what goes in their mind. Yeah, I'll say one thing. अहिले चाहिँ अब हामीले नेपाली पर्सपेक्टिभ एसियन पर्सपेक्टिभमा एउटा दिमागबाट चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो भने when there is like two different opposite genders or sexually oriented whatever just because they're working together or they hang out together a lot doesn't mean there has to be romantically involvement हुनुपर्छ या छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट दिमागबाट हटाउनु पर्ने भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. So यसमा कति सिधै भनिदिने खाले मान्छेहरू पनि छन् कि अन यो फेस हुन्छ नि होइन पहिला चाहिँ अन यो फेसै हुन्थ्यो होला होइन बाटोमा बस्दाखेरि हुन्छ नि कोही पास गर्यो हुन्छ नि त्यहीँ भनिदिने थियो होला पहिला कि आइम टकिङ अबाउट प्री इन्टरनेट सो प्री सोसल मिडिया नाउ इट इज सो इजी टु गो एड एन्ड राइट इन अन सोसल मिडिया सो इजी टु जज पिपल राइट देयर विदाउट थिङ्किङ द कन्सिक्वेन्सेस राइट ओ माई गड वाट डिड आई कन्सिक्वेन्सेस होइन क्वेन्सेस गरेँ मैले फेरि I sat down with, how many people did we sit down with? 100? 3, 4. I don't even know. That means we sat down with 150 people, I know, from day one after you came, I know. Majority of our friends were in the limelight, I know. Majority साथीहरू were in the limelight. Off-air पनि we've talked about this, के. Off-air पनि कति impact पाइरहेछ त मान्छेले केही भनिदिएर के होइन त्यो मेन्टली के हुन्छ नि सानो कुरा गर्दै त्यो बिल्डअप हुँदो रहेछ के मान्छेले कति थुक लेख्छ नि त कति थुक भन्छ नि त त्यो कुरा बिल्डअप हुँदो रहेछ कि one of my friend has Facebook phobia like literally Facebook phobia उसले Facebook account deactivate गर्दै she cannot go to Facebook phobia के त्यो some instances ले गर्दा होला होइन even I have social media anxiety time every time comments आउँछ नि म डराएर हेर्छु के like is there अझ पनि yeah still like is there मलाई यो 2 वर्ष अगाडि कति 2020 तिर थाहा छ यो
पेन्डेमिकले पनि त कति धेरै त्यो सोसियल मिडिया हाम्रो एङ्जाइटी हाम्रो इमोसनल लेभल हाम्रो मेन्टल लेभललाई धेरै ट्रिगर गर्यो नि त मोस्ट अफ अस लाइक द होल वर्ल्ड वी गट सो इम्प्याक्टेड बाई द पेन्डेमिक द्याट आफ्टर इफेक्ट्स हुन्छ कि जस्तै त्यो 2015को अर्थक्वेकको कति वर्षसम्म मान्छेलाई वाज स्टिल ट्रमाटाइज नि अलिकति के हल्लिने बित्तिकै मान्छे तर्सिन्थ्यो नि त people are still traumatized and त्यो social anxiety अलिकति पनि अहिले पनि negative newsहरू हेर्ने बित्तिकै पनि त्यो सोनी हैन I still have that I still suffer through that 2021 was in fact worse for me comparatively where I had so many panic attacks and anxiety attacks on Sunday so like social media still gives me anxiety man but I'm still there I told everybody the same thing off air I have never said this on air after 100 episodes I want to say this on air ignorance is bliss trust me, ignorance is bliss. Just block it all out. Block all the negativity out. It can be social media, it can be anything else, it can be a toxic relationship, maybe anything, whatever it is. No, I know. It doesn't work like block that. It out. Yeah. In mental health, you can never say stop thinking. Mental health, ma timle nasocha positive ho भन्नै मिल्दैन के for people let's say for example मैले यो कसैलाई insinuate गर्न खोजे हैन यो promotion होइन but people let's say who are going through depression and have suicidal thoughts who you don't know they're having suicidal thoughts मान्छेको मनमा त हुन्छ नि त कतिजना इन्स्टेन्सेसमा छ जहाँ चाहिँ इभन फ्यामिली मेम्बर सँगै बसेको आफ्नै स्पाउसलाई पनि मेरो पार्टनरलाई चाहिँ सुसाइडल थट्स रहेछ भनेर थाहा हुँदैन के after they pass away it comes as a shock to a lot of them you know so I think this is a very sensitive matter especially हाम्रो साउथ एसियन कल्चरमा जहाँ हामी यति कुराहरूबाट बाँधिएका छौँ सोशल कल्चरल ट्रेडिसनल कन्टेक्स्ट अनि जेन्डर रोल्सहरूबाट बाँधिएका छौँ होइन यो पेन्डेमिकले त झन् धेरै ट्रिगर पनि गरेको छ अनि सुसाइडको केसेसहरू पनि एकदम धेरै बढेको थियो क्या लास्ट 2 इयर्समा कम्पेरिटिभली and especially amongst LGBTIQ community a lot of people committed suicide in the last 2 years because they had to go back home and when they had to talk about their identity sexual orientation everything and family le jo accept garnu bhayeko थिएन अनि उहाँहरुलाई कस्तो hardships हरु भयो घरका मान्छेहरुले सपोर्ट नगर्दाखेरि सो त्यो एउटा sort of like identity crisis पनि अनि सपोर्ट सिस्टम नभएर पनि कतिजनाले सुसाइड गर्नुभयो सो आई फिल लाइक मेन्टल हेल्थको एस्पेक्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू अलिकति भन्न मिल्दैन त्यो प्रोसेस हो क्या इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस के coming back to this I'll break it down and I'll make it easier when it comes to comments when it comes to people who are going to say a lot of things who are going to write a lot of things ignorance is bliss if you don't know it has worked for me so far I just stay away from all of this and I just take a break I can't sit and read everything so I just take a break take a step aside talk to my friends talk to people who come with everything else as a bhakkar I was talking about it every day we talk about vaccines every day we talk about kaile vaccine laune ke hundaisa kaile aundaisa every day we talk about that but we do not talk about mental health and we don't talk about physical health esma you need help there is no question about it you need help you have to talk to somebody who has knowledge about it if it is physical you have to talk to a person who has knowledge about physical health like I'll give you a solid example how to boost your immunity that is something that you can talk to people and you can boost your immunity हैन त्यसमा एक्सरसाइज हुन सक्ला त्यसमा खानेकुराहरू हुन सक्ला त्यसमा कति थोकहरू हुन सक्ला हैन त्यो एउटा त हामीले गरौँला सपोज मेन्टल हेल्थको केसमा पनि आज बिहान भर्खर I was talking about this with a few friends of mine हैन मेन्टल हेल्थको केसमा चाहिँ कहाँ जाने कोसँग मद्दत लिने भन्ने पहिला त्यस्तरी ओपनली कुरा गरेको थिएन नि त 20 couple of especially earthquake पछि एक हिसाबले भनौँ न हैन अनि त्यसपछि अहिले आएर कोभिडमा पनि now I'm sure we have a certain level of help that we can get हैन you getting me what I'm kind of trying to say but in अघिनको पाटोमा चाहिँ couple of things ignorance is bliss भनेर why I said that because I do that and it has kind of worked for me so far maybe down the road it might not I think maybe उहाँहरूले तिम्रो पर्सनल लाइफमा टच नगरेको भएर होला
प्रोफेसनल वर्कको र तिमीले गरिरहेको कामको बारेमा क्रिटिसिजम आएको हुन सक्ला नि त तिमीलाई तर कुनै कुनै केसेसमा स्पेसली मेरो केसमा चाहिँ मोस्ट इट्स पर्सनल अनि पर्सनल हुने बित्तिकै चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट इट हिट्स अन अ डिफ्रेन्ट लेभल के वेन इट कम्स टु पर्सनल एस्पेक्ट होइन अनि मान्छेलाई डिग्रेड गर्न खोज्ने अनि मान्छेको एउटा भनौँ न प्रोफाइल या इमेजमा डाउन गर्न खोज्ने या भनौँ अझै त्यसलाई भित्री रूपमा भन्नुपर्दाखेरि इज्जतको सवालको कुराहरू जब आउँछ नि हो त्यो चाहिँ इट हिट्स एकदम हार्ड रहेछ क्या द्याट्स अन अ डिफ्रेन्ट जस्तै मलाई प्रोफेसनली कसरी बोलेको या के कति अङ्ग्रेजी बोलेको या के यस्तो गरेको के लुगा लगाएको भनेर मलाई त्यो कुराले त्यति धेरै असर पार्दैन ओहो ल मैले त आफूलाई चेक गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै मैले पनि यहाँ चेक गर्ने कोसिस गरिरहेको छु कि धेरै अङ्ग्रेजी भयो फेरि त्यहाँ कृपया नेपालीमा बोलौँ भन्ने कमेन्ट्सहरू आउँछ त्यस्तोले मलाई फरक पर्दैन कि पर्सनल आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ कसैले कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक हिट हार्ड हुँदो रहेछ How do you deal with that? Honestly, how do you deal with all of this? म त अब थेरापिस्ट कहाँ जान्छु मेरो थेरापिस्टसँग पनि लास्ट टाइम सोसियल मिडिया एङ्जाइटी कतिवटा मेरो लाइफको डिसिसन्सहरू चाहिँ यही एस्पेक्टले गर्दा अड्केको र मलाई यसबाट फ्री हुनु छ भनेर पनि मैले कन्भर्सेसन्सहरू गरेको छु डिटेलमा त म जान्न अझै होइन अनि कसरी त्यसलाई डिल गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि आई हेभ ह्याड सेसन्स होइन अनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ सोसियल मिडिया आई थिङ्क मैले यही पडकास्टमा पनि पहिला भनेको छ होला आई डोन्ट रिमेम्बर आफ्नो सोसियल मिडियालाई सेफ स्पेस बनाउने के सेफ स्पेस बनाउने इभन इन्स्टाग्राम टिकटक हेज सर्टन टेक्निकल एस्पेक्ट्स वेयर यु क्यान स्टप द डिएम्स फ्रम पिपल यु डोन्ट फलो वेयर यु क्यान ओन्ली लेट योर फलोवर्स कमेन्ट अन योर पेज where you can TikTok you can approve the comments and these are the things that I've followed for my sanity so and it has sort of helped so far yeah अहिले होइन धेरै थोक गर्नुपर्छ कि धेरै थोक हुन्छ नि धेरै थोक गर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ दिदी यस्तो रहेछ कि एडुकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ कि एन्ड द्याट एडुकेसन हेज टु कम फ्रम घरबाट के अरू त्यो स्कुलबाट त्यो अरू सबैबाट छँदैछ होइन त्यो आउँछ नै हुन्छ नि होइन घरैबाट एडुकेसन आउनु पर्दो रहेछ कि वान अफ आवर गेस्ट केम ओभर अनि वान अफ आवर गेस्ट सेड समथिङ सो फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि आई नेभर फर्गेट द्याट इन माई लाइफ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि घरबाट सिकाउनुपर्छ होइन मैले मेरो छोरालाई घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कसरी सबैजनालाई कसरी डिल गर्ने त्यो म घरबाट सिकाउँछु मेरो छोरालाई अथवा भोलि मेरो छोरी भयो भने म मेरो छोरीलाई घरबाट सिकाउँछु हुन्छ नि स्पेसली हाम्रो देशमा त छोरालाई सिकाउनुपर्छ होइन मजाले गएर हुन्छ नि होइन के गर्ने कसो गर्ने भनेर त घरबाट सिकाउनुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल स्कुलबाट अनि त्यसपछि बल्ल त्यो इम्पोर्टेन्ट कि होइन someday if I ever have kids that is going to be the most important thing that is where I'm going to spend the most amount of time boy or girl start off with that to be strong I'm very thankful to my parents that my base was strong and same goes with you as well and that's the same thing that you're doing with your son too right and everybody needs to at least acknowledge this or understand this के अब बेसिक्स पुगेन भन्छौँ हाम्रोमा त बेसिक्सै छैन भन्छौँ नि त हामी होइन बेसिक्स हुँदैछ नि त होइन फ्रम के अरे अन्डर डेभलप्ड जस्ट मुभ टु डेभलपिङ हुन्छ नि सो बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ यो कुराहरू चाहिँ अझ कन्भर्सेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ इफ भएन भने त्यही बिलाएर जान्छ कि तर अगेन 100% अफ द पपुलेसनले त डेफिनेटली गर्नुहुन्न होइन तर हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा चेतना फैलाउने हो अवेर गराउने हो मान्छेहरूलाई भन्ने हो इभन ठुलो भइसकेपछि अब त्यो भन्दैमा सानैबाट स्टार्ट मात्रै गर्ने भन्छ तर ठुलो भइसकेका व्यक्तिहरू जसले गलत गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झाउने भन्ने कुराहरू पनि त हुन्छ नि सो मान्छेले यति बेलासम्म पनि बुझ्नु पऱ्यो कि हामी सबै विद्यार्थी हौँ क्या अप अन्टिल वी डाई हामी सधैँ सिकिरहनुपर्छ वी अलवेज लर्निङ इन एभ्री प्रोसेस इन आवर लाइफ्स अनि यति चाहिँ ओपन माइन्डेड भइदिनुपर्छ कि अरूलाई मात्रै औलाउने होइन कि आफूले पनि के गलत गरिरहेको छ सिम्पल नि एउटा हामीले फिङ्गर पोइन्ट एक्ज्याक्टली त्यही त क्लासिक एक्जाम्पल हो क्या त्यो सेल्फ एनालिसिस भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क अप अन्टिल वी डाई वी हेभ टु किप अन डुइङ द्याट मैले कहाँ गलत गरिरहेको छु मेरो एक्सन्सले गर्दाखेरि त्यसको रिपरकसन्स के भयो मेरो पनि त गल्ती हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ क्वेसन गरिराख्नुपर्छ क्या आई वान्ट एभ्रीबडी टु आई वान्ट आस्क यु समथिङ राइट डु यु टेक रिस्क्स म चाहिँ एकदम त्यस्तो रिस्क टेकर होइन है एक त आमा क्यान्सेरियन होइन
Hold on, cancer भने cancer. Shit, I forgot your birthday. July. That's what I was about to say. So cancer is like homebody basically. We're sort of lazy also. We're homebodies also. Not much of risk takers. We're very happy with what we have. Content हुन्छ के आफ्नो कुराहरुमा. त्यस्तो सारो रिस्क टेकर पनि होइन हो. तर अब तँलाई रिस्क टेकिङ केलाई भन्ने अब हुन्छ नि. सो एडभेन्चरको कुरामा, स्पोर्ट्सको कुरामा I'm not that sort of an adventurous person हैन. अब पर्सनल लाइफमा त के रिस्कहरु ल्याछ होला त्यो जुन भन्न मिल्दैन. तर छिटै भनिन्छ होला. But besides that छिटै. So I don't know like कुन कन्टेक्स्टमा के रिस्क टेकिङ भन्ने हो. यस्तो के मैले यसरी भनेर खोजेँ कि हैन केही दिन अगाडि हामी मिडिया लाइक कति लामो बाँच्छौँ त हामी नेपालमा पाइन्छ है कति लामो बाँच्छौँ त हैन फाइन्ड आउट विभ डन दिस बिफोर हाउ लङ आर वी गोना लिभ हैन इट वाज 70 समथिङ थियो के अरे हैन सो एभरेज हैन एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हैन सो अहिले आएर हेर्दाखेरि हाउ लङ आर वी गोना लिभ हैन सो वाट आर द रिस्क्स द्याट वी वेयर सपोज टु टेक पहिला लिनुपर्ने रिस्कहरू ल्याएको छैन भने अब अहिले लिदिने हो कि भन्ने पनि छ नि त कुराहरू हैन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि 70 कति वाट 70 नै हो. हैन 70 मात्र हो आर यु श्योर नेपालको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कहिलेको हो यो 2011 को हो कि 19 को हो ए हो र यस होला पनि. वाउ ओके हामी 70 मा छौँ हैन अस्ति भर्खर जापानको एकजना महिलाले 119 वर्ष बाँकी रहेछ. त्यही भने मैले हैन so let's talk about this okay there are a lot of things that you have ambitions you have goals you have more goals and more ambitions that you want to fulfill down the road don't you त्यस्तो लामो सास पनि पर्दैन यस्तो हो त आम अ पेरेन्ट होइन अनि पेरेन्ट हुने बित्तिकै धेरै कुराहरूमा रिस्क टेक गर्न मन लाग्दैन कि अनि प्लस जब त्यो फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटिज धेरै हुन्छ नि तब रिस्क टेकिङ भनेको प्रिभिलेज हो क्या कहिलेकाहीँ रिस्क टेकिङ भनेको पनि त्यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एउटा प्रिभिलेजै हो जस्तो लाग्छ कि तिमी फाइनेन्सियली स्टेबल छौ देन यु रिस्क इट एन्ड देन यु वान्ट टु डु समथिङ एल्स अर कतिजनाले केही पनि नभएको पनि रिस्क लिनु भएको छ होला होइन आइ एम नट द्याट हाई रिस्क टेकिङ पर्सन है सो त्यो हाई रिस्क टेकिङ पर्सनमा चाहिँ म पर्दिनँ आई टेक माई रिस्क तर आई डु माई प्रोज एन्ड कन्स एकदमै म चाहिँ सोचेर वे गरेर गर्ने खालको मान्छे हो होइन सो in some ways I'm very content also in some ways I take risks also but mostly I'm sort of lazy also very. No you're not. Yes I am. I mean I could still be doing so much more like let's say for example I've been in the media way before than you have I know 10 years more than you have I know this I could have been doing this by myself. I should have had my own show a long time ago but I still haven't done it even after 20 years and I don't know what's stopping me. People tell me a lot of things मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन्स यति हाई छ मेरो लागि होइन मलाई फेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले मेरो लागि एकदम धेरै हाई एक्सपेक्टेसन्स राख्ने बित्तिकै म त कक्रिन्छु क्या आई गो ब्याक इन्टु माई शल लाइक अ क्रैब और लाइक अ टर्टोइज हुन्छ नि थाहा छैन के हुन्छ मलाई आम लाइक प्लिज डोन्ट ह्याभ हाई एक्सपेक्टेन्सी अफ मी हुन्छ क्या होइन बट आफ्टर अ वाइल अनि वेन पिपल डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपेक्टेसन्स अफ मी वेन देयर लाइक के चाहिँ गर्छ अरे भने त्यहाँ देन मेरो इक त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ क्या फेरि म त्यस्तो खालको मान्छे हो कि ego is important इगो नै होइन इख भनेको इट्स लाइक इख भनेको के हो इखलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने इख भन्ने बित्तिकै म गरेर देखाउँछु भनौँ न एउटा सिम्पल टर्म्समा भन्नुपर्दाखेरि होइन लिटल बिट अफ जसले ओके अलराइट वी स्टार्टेड दिस पडकास्ट विथ what 13 subscribers 13 कति थियो 57 थियो oh shit okay we started the podcast with 57 subscribers होइन and do we खै हाम्रो त्यो उ कहाँ छ कता राख्यो हामीले खै कतातिर कुनातिर राख्यो do we have that but bring it out त्यो डब्बा कहाँ छ हाम्रो हैन डब्बा स्क्रिन त अन हुन्छ हैन यहाँ 100 क्लियर हो भनेर भनेको हैन we started with 57 subscribers you came I called you once and you came and I want to thank you very much for that. No seriously हैन I called you एकचोटि गरे हैन त मैले हैन I believe डिनरमा भने हो के अरे मैले डिनरमा मैले यस्तो गर्न लाग्छु भनेर भने हो के अरे and then I called you once and then you came हुन्छ नि sure done हुन्छ नि I'll be there for you भनेर हैन I really appreciate that. Give it okay उसले पुसेको oh my god हामीले बिगारिसकेछ we have okay we're very bad with things right हामीले बिगारिसकेछ हैन अनि ठिकै छ के फरक पर्दैन we have 100,000 subscribers हैन and
I don't think I've done this. I've never held a silver play button. Silver play button, never. This is the first time. Yeah. I don't know a lot of YouTubers personally. So. We got that recently, but Yeah, mirror the lashes. Can I just take it off on it? yeah, just take it off. Just take it off. You're not nikalne? No, I'm going to take both of them. So I want to thank you. I want to thank all our guests. I know who've come in the past 6 months. 6 months. And I definitely want to go ahead and thank all the subscribers for subscribing. I haven't said this. 57. We started from 57, and in 6 months. 7 months. 6, 7 months. 6 months. 6 months. Sorry, in 5.5, 6 months, we crossed 100,000. Thank you everybody for all the love that you've poured. No, and thank you very much for getting it started. And we just crossed 100,000. We've crossed 100 episodes. And I was thinking, let's call Didi back. एउटा एकदम गहन प्रश्न सोध्न मलाई Go for it, Didi. Go on. तिम्रो podcast art हो कि bullshit हो? That's a good one. That's a really good one. कसैले गरेकै थिएन क्या. कसैले गरेकै थिएन नि त हैन. कसैले बसेर कन्भर्सेसन गरेकै थिएन. मैले चाहिँ पर्सनली मौकै पाएको थिएन नि त. हामी यसरी बस्न पाउँदैन थियौँ नि त. When did we ever sat down like this? Ever. Like this, literally, without our phones, without anything. Last time I remember was तामासमा त्यो जमानामा. हैन त्यो पनि त्यो आधा घन्टाको लागि होला के. We never got to do this. And then I was like, 13 वर्षमा I've made so many friends, I've never got to sit down with them. So why not sit down with them? And why not have a conversation with them? So you can call it anything. you can call it anything you want. Sometimes I have friends over and we talk nonsense. We talk crap for I don't know tons of hours, and that goes out. And sometimes I've got some of the smartest people in the country coming over and sitting down and just trying to share their knowledge, and that is the most important thing. Serious भएर reply गर्दै यार. तिमी TikTok धेरै हेर्दैन रहेछ नि थाहा. सक्दिन नि म. Are we getting on TikTok? I think we're getting on TikTok. TikTok हामी जाँदैछौँ. जसले त्यो TikTok हेर्नु भएको छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ मेरो रेफरेन्स के को लागि हो भनेर. I think he has no idea, but I've seen it. What is it? Educate me. Come on, you gotta educate me. I don't think you will. You don't think I will get it? No, you will get it. I have no idea. Do you know what she's talking about? No, she has no idea. He has no idea too. I mean, do it on TikTok. Save but yeah, to whoever made that TikTok post, I have seen it. And by the way, I'm Malvika Subba. I've been working in the media for the last 20 years. किनभने उसले चाहिँ who the fuck is Malvika Subba भनेर लेखेको छ क्या त्यो कमेन्ट सेक्सनमा FOOK. So I didn't say anything. I just saw it because मैले मेरै कन्टेन्टहरू कति देख्छु क्या टिकटकमा where I have been के भन्ने अब made viral or I have been made as एउटा धमला दाइको चाहिँ हेरेको थिएँ मैले where you give back to धमला दाइ. That was like years ago. I'm so over it क्या त्यो त अब it's gone भइसक्यो हैन. And then I see that and I find so funny like हुन्छ नि मान्छेहरूले यस्तो टिकटकमा क्या गाली गलौज गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ हाँस उठ्छ क्या. यसो हेर्छु ए ल ओके फाइन कमेन्ट्सहरू सबै गरेर हेर्छु हैन. सबै मेजोरिटी के भन्दो रहेछ मान्छेहरूले. म चाहिँ एकदम रिसर्चहरू यस्तो यस्तो के भइरहेछ थाहा हुन मन लाग्छ कि I like knowing that because that again sometimes can be contents like how it's a content right now. Yeah. Wow. And then what happened in this one? The one that you're specifically talking about. के रहेछ? Share it. Go for it. के रहेछ यसमा? I have no problems listening to it. So एकजना भाइ हुनुहुन्छ. I don't remember his name. I think उहाँले आफै पनि एउटा podcast बनाउनुहुन्छ. And so there's this TikTok sound which is this art or is this bullshit? This is art, this is bullshit भन्ने छ क्या एउटा कम्पेरिजनमा. अनि उहाँले चाहिँ उसको पडकास्ट चाहिँ आर्ट अनि तिम्रो पडकास्ट चाहिँ बुलशिट एन्ड देन लास्टमा सिजनको पडकास्ट पनि बुलशिट भनेर गरेको रहेछ. अफकोर्स त्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ धेरैजनाले आफ्नो के भन्छ ओपिनियन्सहरू राख्नु भएको छ. एन्ड देन वान अफ देम कमेन्टेड देन हेभ यु इभन सिन मालविका सुब्बास गेस्ट्स it's more bullshit, something ke leha rahecha. And then he commented back saying, who the fuck is Malvika Subba? And I found it so hilarious. And ठिकै छ, I think it's sometimes, like I said, social media लाई lightly पनि लिनुपर्छ हैन. But at the same time, I also feel like एउटै sort of त्यो profession मा भइसकेपछि we should be able to respect and
give respect to other people who are sort of doing the same thing. And everybody is doing fun stuff, right? I think there's space for everybody just to and I've been saying that for quite a long time. Space I'll put it very simply. A lot of people have constantly we've talked about so many different things. सबैजनाले सबै थोक गर्न पाउनुपर्छ म त experience everything होइन everybody whoever wants to start a podcast you want to start a show you want to go ahead and अघि नै भर्खर right before you came I was consulting for somebody होइन अनि उनीहरूलाई के बनाउनु मन छ अरे होइन अनि मैले उनीहरूलाई भने इन्स्टाग्रामबाट सुरु गर अथवा टिकटकबाट भए पनि सुरु गर फोन यसरी ल्याऊ अन गर रेकर्ड थिच 3 2 1 एक्सन सुरु and throw it out on the world. Everybody, whoever are trying to create content or trying to express themselves, go for it. Go for it. However you want it, whatever you want to do. My best wishes to everybody. That's where I'm gonna. Yeah, definitely. Stop right there. Best wishes. Ever need my support or my help? I'm there always. Okay. हामीले कहिले चाहिँ कसैलाई चाहिँ मद्दत गरेको छैन यसो फर्केर हेर्दाखेरि के यु अलवेज सपोर्टेड आई एम अ सलिड एक्जाम्पल अफ अल द्याट यु अलवेज सपोर्टेड मी होइन यु सपोर्टेड सो मेनी डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्स द्याट आई नो होइन एन्ड आई हेभ डन द सेम बिकज आई लर्न फ्रम द वेस्ट होइन आई हेभ सपोर्टेड अलमोस्ट everybody who came and asked me for things or asked me for my help or asked me for even a smallest thing like a phone number कहिलेकाहीँ you know what I'm talking about कहिलेकाहीँ एउटा फोन नम्बर पाउनको लागि पनि कति गाह्रो हुन्छ नि Maybe we should give a shout out to that bhai. Let me just research. No, it's cool. We'll give shout out to everybody all at once. Who one to comment wala? Who? We can re-edit this part. No, we're not going to re-edit anything. We don't re-edit or edit anything out here. I'm happy with how things are going with everybody. Because everybody, it's a big, humongous pond, and everybody is going to chill out in the pond. That's how I see it. So for me personally, it's super chill. Coming back to a couple of things that I wanted to make sure that I talk with you on it again. What's his name? He got it. Shit, what's his name? I haven't seen though. this. He's very cute though. Damn, he's a good-looking dude. Yeah, he's very cute. Shit, what's his name? I've seen him before. Golf Pass podcast. Yeah, man, these guys are super cool. I think त्यो part पराक्रम वाला उनीहरुको episodes are हेरे जस्तो लाग्यो. How come I don't know about anything? Nobody tells me anything at all. मलाई चाहिँ फेरि यस्तो कन्टेन्टहरु मान्छेलाई concerned मान्छेलाई पठाउन कस्तो गाह्रो लाग्छ के? No, man. No, Golf Pass podcast. I love Golf Pass. मैले त्यो जमानादेखि भनिरहेको छु त. Dweez and the rest of the guys are super chill, man. That it's just humor. Take it's joke, guys. Don't take it too seriously. Yeah, that's fine. So that's man. why I didn't take it seriously. No, that's fine. Now, whatever you guys want to do, man. Till the time you guys are having fun and I'm having fun and everybody's having. How come nobody tells me about any of this? Podcast. For me personally, I love all the podcasts. Asti bhakkar, I was sitting down and watching. Star Talk भन्ने थियो कि होइन I don't know if you know about this or not. I don't know. Are you? What's your thing that you like the most? Free हुँदाखेरि what do you watch? Like if you're free, what do you watch? Tell जनता जान्न चाहन्छ. Go for it. I have the most. I love watching like a lot of reality shows. That's like my vice that I have. It's like my guilty pleasure. I watch things like 90 Day Fiancé. I watch things like Love at First Sight or these very I don't want to use that word, but I enjoy it, man. Like seriously, like Gogglebox is my favorite. Do you know the concept of Gogglebox? What all are you talking about? Malai is to keep a 90 So Gogglebox. Yo, find out. Gogglebox is this amazing. We'll find out. Don't worry. के भन्छ they have these उनीहरूले producers-हरुले उनीहरूले set families-हरु choose गर्छ के अनि त्यसपछि then what they do is उनीहरूले show देखाउँछ. Gogglebox. Okay, Gogglebox Australia. Let's go to those are my favorite. Gogglebox Australia. Yeah, those two. The ones in the blue shirt and the printed. अनि So उनीहरुको घरमा क्यामेराजहरु राख्दिन्छ हैन यो बुढाबुढीको घरमा
But yeah, the guy's gay. She's married. Okay. They're just like partners, very good, best of friends. Okay. अनि फ्यामिलीजहरू हुन्छ, different फ्यामिलीजहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि क्यामेरा राखिदिन्छ अनि उनीहरूको रियाक्सन्स हेर्ने हो कि बेसिकली, अनि स्पेसिफिक सोजहरूको रियाक्सन्स हुन्छ अनि हाउ दे डु इज दे एडिटेड अनि भोइस ओभर पनि राख्छ के. सो दे हेभ लाइक डिफ्रेन्ट फ्यामिलीजहरूको, दे आर वाचिङ द सेम सो एन्ड दे टेक द रियाक्सन्स. आई थिङ्क इट्स लाइक सच अ फ्याबल. आई वुड लभ टु बी अ पार्ट अफ गगल बक्स इफ समबडी डज द्याट हियर. हुन्छ नि, इट्स अमेजिङ, इट्स हिलेरियस. मैले यो नै चाहिँ होइन, तर यस्तै समथिङ भेरी सिमिलर चाहिँ अमेरिकन भर्जन हो कि कुन चाहिँ भर्जन चाहिँ हेरेको थिएँ मैले यो. So mine favorite is the Australian one. It's too interesting and strange. They have like Lebanese family. They have Asian, but Filipinos are pani cha. So different potpourri of different cultures and traditions, and it's hilarious. Okay? It's hilarious. अनि अर्को के अरे 90 डे के अरे 90 Day Fiancé. के भनेको थियो, ए फाइन्ड आउट what the list 90 डे fiancé. So 90 basically, दिनको लागि बिहा गर्ने. No. So basically, they get these couples who have met online. And the first time भेट्दाखेरिको cross country they. Remember that guy Ed and Rose? Oh, why do I view? I like think this view भन्ने एकदम famous छ नि. मैले यो कतै न कतै हेरे जस्तो लाग्छ. It's hilarious. Like the recent one is Sumit र अर्को एउटा lady हुनुहुन्छ. They're like quite famous on 90 Day Fiancé. It's like hilarious. Some of them actually get married, I know. After that, so they follow the journey of online dates. So oh, Sumit, that's the one. The Sumit and the one with the yellow sweater. Matty. Yeah, you know, उनीहरु दुईजना हो नि. That's one of the most trending couples on. Man, I'm so lost with this. यो चाहिँ मलाई याद छैन हैन, तर यो दुईटा. So these are your favorite ones. Yeah, and I watched Love Hotel. Well, Love something. Cute, so cute. I love it for a second. Love Hotel? Cute is the Love Hotel भनेको. British shows are like so funny and hilarious. Love Hotel? Did I ever tell you about the story of that British TV show that I watched when I was in the UK? No, right? So your tinta boxa huncha हैन, अनि त्यसपछि अब imagine there's a guy हैन, or there's a girl हैन, tinta boxa हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बक्सा खुल्दै जान्छ के, तलबाट खुट्टाबाट खुल्दै जान्छ हैन. अनि उनीहरूले चाहिँ अब जेनरली त्यो बक्सामा उभिएको मान्छेहरूले केही पनि लगाएको हुँदैन हैन, अनि बिस्तारै खुल्दै जान्छ अनि त्यसपछि तीनजना मध्ये एकजना छान्नुपर्छ के डेटमा जानलाई. Naked something. Naked something भन्ने हो हैन, त्यो हेरेको थिएँ मैले. आई लस्ट माई माइन्ड त्यतिखेर हुन्छ नि, तर Naked dates भन्ने हो. Naked dates त्यस्तै के होला. There's also this Singaporean show. Wait, I watch एकदम त्यस्तो खालको थिङ्सहरू. Curve भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई. Wait, is that the name of the channel? The thing that I last sat down and watched was Jyoti Magar's performance on Dancing with the Stars. Reality Naked show Attraction भन्ने चाहिँ. Naked Attraction, oh, that's the one. Nepali reality show, the last one that I मजाले sat down and watched was Jyoti Magar's performance on Dancing with the Stars. And त्यसपछि कौन बनेगा करोडपतिको एउटा फुल एपिसोड हेरेको थिएँ मैले. एन्ड देन अस्ति चाहिँ एकछिन चाहिँ मैले के अरे ऊ हेरेको थिएँ, रोडिज हेरेर बसिरहेको थिएँ म. Did you watch रोडिज? Not exactly. रोडिज इज आउट एन्ड अस्ति भर्खर मैले भिजनको एपिसोड थियो के अरे हैन, तँलाई याद छ भिजनको एपिसोड आएछ अस्ति रोडिजमा चाहिँ, पोखराको स्पेसल एडिसन थियो. There is this Shout भन्ने पनि छ. I think on wait, I think it's Shout. We will Google it for you. It's a Singaporean show. It's like quite popular, and they do quite a few things like के दस्दै भन्नु मिल्दैन. thing, I know. That's it. They made all these peoples, I know. And the guys sort of like the girls get to either touch their hands and you talk to them, and then they have to choose which guy they want to go out on a date with. You right? And अर्को मान्छे, there is a point where it's the पर्दा राखिदिन्छ के. You need to go on the mic. We can't hear you. So sorry. So पर्दा राखिदिन्छ हैन, अनि catfish हो कि होइन? यो shout. हैन यो यो naked. This one is the naked attraction भन्ने show. This one is a naked attraction भन्ने show हैन. Okay, we're done with that. Okay, I'll come back to this. अस्ति भर्खर भिटेन्स एपिसोड हेर्दै थिएँ मैले. आइसकेको अरे त्यो एपिसोड हैन, मैले क्लिप हेरेको थिएँ एउटा हैन. भिटेन थियो, लाउरे थियो, everybody was there. Rodi is doing pretty good हैन. Simosta is doing it, Rodi is doing pretty good. Just अहिले आएर चाहिँ I have to address this because he's a very good friend of mine हैन. I hope and wish that he comes out of
all the problems that he's in, especially the drug problem. होइन म यङ हुँदाखेरि आई ह्याड फ्रेन्ड्स वेयर इन ड्रग्स के होइन त्यो एउटा यस्तो कुरा हो जुन जन्जोलमा चाहिँ एकपल्ट पढिसकेपछि नि होइन निस्किन यति गाह्रो हुन्छ यति गाह्रो हुन्छ मान्छेले भन्छन् कि हुन्छ नि साथीभाइहरूले अथवा आफ्नो परिवार इष्टमित्रले सम्झाएर सम्झिन्छ होला भन्छन् कतिजनाले हुन्छ नि तर त्यो हुँदैन कि त्यो आफूले नै आफ्नो सियर विल पावरले गर्ने कुरा रहेछ क्या स्पेसली त्यस्तो एडिक्टिभ सब्सटेन्समा चाहिँ लागिसकेपछि होइन एन्ड आई होप एन्ड आई विस एन्ड आई प्रे द्याट my friend for such a long time comes out of all the addictions and comes out help that he needs clean होइन मद्दत चाहिने नै रहेछ क्या यसमा चाहिँ होइन मद्दत नभइकन हुँदैन रहेछ कि त्यो यङ उमेरमा पनि जो साथीहरू कुलतमा थिए नि मैले चिन्ने मान्छेहरू भनौँ न जो कुलतमा थिए उनीहरूलाई पनि मद्दतै थियो कि अहिले उनीहरूको फेसबुक खोलेर हेर्छु कि म कहिले काहीँ हुन्छ नि फेसबुकमा आउँछ नि त होइन पुरानो साथीहरूको दे हेभ ब्युटिफुल फ्यामिली हुन्छ नि दे स्टार्टेड डिफ्रेन्ट लाइफ हुन्छ नि अनि त्यो कस्तो राम्रो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि तर मद्दत बिना उनीहरूले त्यो सबै गरे होइन कि इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस आई मिन इभन इफ यु आउट अफ इट this like constant trauma, constant remembrances भइरहेको हुन्छ होइन so constant एउटा help चाहिँ लिइराख्नुपर्छ I mean I also have friends who are ex-drug users some of them I'm still helping out them as motivation and just helping them through the whole journey so you do need a support system चाहिँ constantly चाहिँ चाहिने रहेछ क्या it's very important हरेक कुरामा के okay we talked about something which is very 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 एकदम no to the society होइन but sometimes some of the basic भन्दा बेसिक कुरामा पनि you need help के होइन बेसिक भन्दा बेसिक कुरामा पनि एउटा पेज छ क्या इन्स्टाग्राममा पनि छ युट्युबमा पनि छ होइन त्यसमा एउटा व्यक्तिले होइन दाढी कसरी काट्ने भनेर सिकाउँछ क्या होइन कतिजनाको त सिकाउने मान्छे हुँदैन नि त दाढी कसरी काट्ने भनेर कतिजनाको त हुँदैन नि त नि होइन त्यो व्यक्तिले दाढी कसरी काट्ने भनेर सिकाउँछन् कि होइन अनि त्यसपछि त्यो बेसिक भन्दा बेसिक स्टेपहरू हुन्छ नि होइन द्याट पर्सन टिचेस के हाउ टु डु इट भनेर सो यु निड हेल्प इन एभ्री स्टेप अफ द वे के म्यान ओर वुमन हुन्छ नि अनि स्पेसली वेन यु गेट again I'm दुईटा different context भयो होइन but coming back to this you will need help and you have to ask for help okay यस्तो मोमेन्ट्सहरूमा चाहिँ okay we talked about issues and we talked about so many different things but this is one of the major issues that people are everybody needs help any gender any sexual orientation anyone सबैजनालाई help चाहिन्छ it's all about whether they're asking or they're not asking a lot of people don't ask for help that's when त्यो turmoil हुने अनि one पछि अर्को स्पाइरलमा मान्छे के भन्छ फस्दै जाने रिजन पनि त्यो एउटा हो होइन एभ्रीबडी निड्स हेल्प इन एनी पोइन्ट अफ देयर लाइफ एभ्रीबडी निड्स हेल्प समटाइम्स आफूले पनि फिगर आउट गर्नुपर्छ आफ्नो छेउछाउको मान्छेहरूको बानी चेन्ज हुँदा बिहेभियर चेन्ज हुँदा वेन दे आर मेकिङ one wrong decision after the other then you have to try to understand ki why were they doing that and maybe do you need help on that pani just go and just help even sometimes listening also helps a lot reaching out also helps a lot कोही साथीहरू एकदमै गायब भयो भने reaching out also helps a lot to that person maybe उसले त्यो आफू के भन्छ कुनै गुम्सिएको ठाउँमा बसिरहेको पनि हुनसक्छ नि त ऊ होइन so always reaching out always making sure that the people around you are okay भन्ने चाहिँ it's very very important yeah that is so true and again हुन्छ नि जुरुको उठेर गइदिनु पर्ने रहेछ कति समयमा चाहिँ हुन्छ नि फोन आउने बित्तिकै जुरुको उठेर गइदिनु पर्ने रहेछ कि मान्छेलाई मद्दत चाहियो हुन्छ मान्छेले भन्न सकिरहेको हुँदैन त होइन you just get up and you just go हुन्छ नि and be there for your friend or be there for your family member हुन्छ नि I've done that a few times in my life and I'm just there just यतिकै त्यो ढुङ्गा भएर बस्दिन्छु कि म यतिकै हुन्छ नि झडक भएर बस्दिन्छु ल कहिलेकाहीँ कति धेरै मान्छे भए तापनि you are so alone के you feel so lonely हुन्छ नि you have people around you but in your heart you feel you're like very lonely and alone I'm thinking of that guy who's a Bollywood guy who had kati million followers on Instagram who didn't make it who passed away Sushant Rajput yeah Sushant Rajput there you go he had I didn't know that उसको कति million followers reach Instagram can you imagine certain million followers on Instagram and he had no MS Dhoni को character गरेको त्यही त and he had no friend at the end of the day हुन्छ नि हैन त्यो it's a very tricky thing के हुन्छ नि the more famous you become the more lonely you get it's a very lonely journey as well हुन्छ नि I've read a lot of books of people who have become super famous maybe they invented something or maybe they became very famous overnight अहिले त त्यो पनि हुन्छ नि त नि you know about this guy he's worth $2 or $3 million हैन एक शब्द पनि नबोलिकन
By the way, I'm gonna jump to lost. something else. के अरे त्यो मान्छे छ नि रिमेम्बर त्यो उसले त्यो यस्तो गरेर देखाउँछ नि के On TikTok. On Instagram and TikTok. Shit, what's this guy's name? Oh my god. No, we'll find out. Don't worry. I love it that you are doing all his work. Yeah. I'm very efficient like that. So, coming back, people get famous overnight now. It doesn't take people any time to just click and get famous. This dude I really like because he's very, very consistent. That's something that I wanted to talk to you as well. Consistency, hard work. Hard work is always there. If you don't do that, nothing happens. Consistency and discipline. What do you think of this? These two words. Long term को लागि अनि आफ्नो जुन प्रोफेसनल या इभन पर्सनल यात्रा सुचारू रूपले सही तरिकाले अगाडि लानको लागि कन्सिस्टेन्ट र डिसिप्लिन भएन भने एकदम गाह्रो कुरा हो त्यो सबैको लागि हो कुनै पनि एज ग्रुप कुनै पनि जनर कुनै पनि करियर इट्स द सेम थिङ फर पिपल बिकज सबै कुराको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एकदम कम हुन्छ क्या स्पेसली मिडियामा त झन् यति कम हुन्छ होइन यु आर द्याट 15 minutes अफ फेम फर सम टाइम्स हुन्छ नि सो इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट कन्सिस्टेन्सी 15 minutesको फेमको पछाडि लागेर त्यसपछि हामीले के दिन सकेनौँ भने चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो त्यसपछि पलायन हुने बिलाउने देन यु मुभ टु अदर सोर्ट अफ करियर्सहरू हुन्छ तर त्यो डिसिप्लिन र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ तपाईँले जुनै पनि काम गर्दाखेरि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट Yeah, this is the guy. What's his name? No, this is the guy. What's his name though? Khabane Lame. Khabane Lame. He's worth $2 million. Lame चाहिँ होइन होला के होला प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ Kalame. Senegal कि कताको हो के अरे होइन मैले हेरेको थिएँ but he lives in the Khabane Lame रहेछ the funny guy on TikTok होइन बबाल I am a fan of this guy man. This guy Jasul. Do you know Jasul? The funny Indian guy? No. From UAE. Yeah, the super funny guy. Super funny. All these crazy. He has these crazy outfits and everything. Yeah, that guy. Just Soul, and this was I follow all the pages, all the meme pages, all the Nepali meme pages. I one of the most important person that I follow is this is Just Soul, and one of the most important person that I follow whenever I want to go out and just have a breather in my life is Damaladai. I know these are the people you have to go out and have fun from time to time, and when you're like, what do you do when you're just down? Like calling and you just want an energy boost. What do you do? 90 Day Fiancé wondering. I watch a lot of TV shows. I watch a lot of contents online. Yeah. And the funny comedy contents are ekdam धेरै हेर्छु म चाहिँ अनि त्यसपछि what else do I do? Do you watch cat videos too? Yeah, sometimes dog videos actually. Dog videos are my favorite. Dog videos धेरै हेर्छु म rescue videosहरू and dog transformation भएको त्यस्तोहरू कति धेरै हेर्छु म. These are the things that I do. थाहा छ मलाई यस्तो कुराहरू रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ मैले एक दुई थोक छ कि होइन कुन चाहिँ थियो मैले सबैजनालाई देखाइरहेको थिएँ टिकटकमै बस्यो भने 2 घण्टा गएको थाहा पाउँदैन. So addictive. Any person who has TikTok for 52 minutes per day, त्यो व्यक्तिले चाहिँ उ गर्दो रहेछ 52 minutes of that person's life that person spends on TikTok. So do you want to do that or not? Okay, but you enjoy it, so it doesn't matter. I also put contents on TikTok by myself पनि नि. I mean मेरो शोजहरुको यताउताको त हालिरा हुन्छ. त्यही त TikTok डान्स गरेर हैन. Okay. डान्स त गर्दिन म तर I mean couples the couples dance and then you walk in and then you do your thing. I've watched that. And TikTok मा हैन मैले केमा हेरेछु Instagram मा हेरेछु के अरे. How is the show going by the way? ठिकै छ अब सिजन सकिन लाग्यो. So now we want general public पनि participation पनि. So I saw that. General public लाई हामीले announcement गरेका छौं. So तपाईहरुको love story share गर्दिनु भनेर. So because a lot Please elaborate. लो कस्तो भने धेरैजनाले जीवन साथीमा आउनु रुचाउनुहुन्छ हैन तर you know how it is no sometimes we have certain constrictions being a TV channel so हामीले चाहिँ अहिले finally यो वर्ष I really wanted general public को participation पनि अनि so मैले चाहिँ announcement गरेको छु कि आफ्नो कथा प्रेम कथा बेसिकली आफ्नो पार्टनरसँग विवाहित हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन मेल फिमेल हुनुपर्छ भने डेफिनेटली जरुरी छैन इट्स ओपन टु ऑल एभ्रीवन सो आफ्नो कथा पठाउनुस् अनि हामीले दुईटा कपललाई सिलेक्ट गर्छौं अनि हामी चाहिँ यो जीवन साथी सिजन एन्ड हुने बेलामा हामी दुई जनालाई चाहिँ फिचर गर्न चाहन्छौं बिकज आई थिंक धेरै जना आउनु पनि रुचाउनु भएको छ र हामीले सबै जनालाई रिच आउट गर्न सक्दैनौं त हाम्रो लिमिटेशन्स हुन्छ सो उहाँहरुले नै हामीलाई रिच आउट गर्यो भने एन्ड वी विल चुज two couples to come on the show before the season ends. When does the season end though? March
2nd week आउन लागिसक्यो March 2nd week होइन टाइम बाँकी छ अलिकति 2 महिना जस्तो बाँकी रहेछ न मेरो कतिवटा ब्याकअप भइसक्यो कि ए हो र ए हो र आई थिङ्क मसँग अब 8वटा जति एपिसोड मात्रै छ सुट गर्न बाँकी Wait, how many episodes do you do per season? यस्तो हो खासमा टेक्निकली चाहिँ 23-24 हुनुपर्ने हो तर मेरो केसमा चाहिँ 1 yearको कन्ट्र्याक्ट भएको भएर आई एन्ड अप डुइङ 52 episodes. So 52 episodesमा we've already shot a lot of them. So basically, I think we should have about 8 to 10 max होला बाँकी अब मसँग सुट गर्नलाई Oh, that's किन हामी हप्ताको एकछिन मात्रै हो नि त कहाँ तिम्रो पडकास्ट कुन दिन आउँछ जीवन Tuesday छ अहिले Tuesday 8 p.m. Tuesday 8 p.m. on Himalayan TV, right? Yes. And then you can watch the whole thing on social media as well. I know that's fantastic. So मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कथा पठाउने अनि त्यसपछि the whole team is going to sit down, go through it. Yeah. Right? And then you're going to pick two couples. Yes. That's nice, man. That's fantastic. That's such a brilliant idea. That's a really great idea. want the public participation के किनभने धेरैजनाले नै हामीलाई पनि बोलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ तर अब सर्टन क्राइटेरियाजहरू त एटलिस्ट उहाँहरूको हामीले पब्लिक ओपन पार्टिसिपेसन गरिदियो भने आई थिङ्क द्याट बी समथिङ न्यू जस्तो पनि लाग्छ क्या एन्ड यु सुड अल्सो ट्राई टु गेट सम पब्लिक पिपल मेबी आफ्टर अ फ्यु people who love the show who want to be on the show जसले कन्टेन्ट दिन सक्छ होइन We're thinking of new things, I know, for the podcast. Plus, we're doing tons of other things for within this channel and within a new channel. I know you want water. Yeah, we're doing new things. I know, भर्खर 6 महिना 6-7 महिना भयो. I know we're doing tons of new things. I know there are new things that we are about to start in a few months. And yeah, at that time definitely we could do that. We're going national too. I know again, हुन्छ नि धेरै सरहरूमा पनि I want to do tons of different things as well. Especially यो चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि again from all the guests who've come to this, I know. I believe Sai Grace र मैले पनि यसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ हुन्छ नि that we could do tons of things like I looked at him and he did fantastic job हुन्छ नि all across the country. So tons of things domestic पनि we can plan it out and we can do again opportunities are endless हैन काम भन्ने कुरा सबैजनाले कुरा बुझ्नुपर्छ कि काम भन्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन के त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र रहेछ कि त्यो चोइसेस हुन्छ नि there is one word that I used रिस्क लिने कि नलिने Exactly. होइन त्यो पनि छ fear of missing out भन्ने के FOMO भन्ने वर्ड हुन्छ नि I don't know where we found this word but fear of missing out चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ होइन मैले त्यो गरेको छैन मैले त्यो गर्नै पाएन मैले No, but again, यसमा चाहिँ म के भन्छु sorry. Yeah, go for it. I'll say this that even if you do miss out on something, don't regret it too much. Exactly. Like, in the sense that it's okay. That was my choice. त्यो मेरो choice थियो to miss out on it. Now I will bear the consequences of it भन्ने पनि हुन सक्नुपर्छ है. Because otherwise त्यसले मन खान्छ के. You fill the gap. Exactly what I wanted to say. मैले सब होइन that's awesome. मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ कि त्यो रिग्रेट्स र त्यो जुन आफ्नो मनमा बसिरहेको कुरा जुन छ नि होइन कि मैले त्यो गरिनँ भने you have to soak that in. Yeah, you have to soak that in. Take it with a pinch of salt, and just move on. मैले त एकदम simple strategy के लाछु म I tell everybody होइन दुध पोखिसक्यो अब के गर्ने त होइन सोर्ने Don't waste food. होइन so अब जे भइसक्यो हुन्छ नि होइन but we have to move forward and we have to figure out different strategies होइन anyways coming back to this there's only 2 important rules that I personally want to stick by for the remainder of my life consistency and discipline. Yeah. If you have these 2 important pillars with you can climb any ladder. त्यो सक्सेसकै त्यो एकदम म एपेक्स पिकमै पुग्छु भन्ने पनि होइन कि हुन्छ नि स्पेसली आफ्टर वाचिङ निम्स ताईको मुभी हुन्छ नि निम्स ताई मिङमा डेभिडको मुभी हेरिसकेपछि यु वर देयर टु हुन्छ नि oh yeah we had fun that day we really had fun that day Is he coming to your show by the way? Have you guys figured this out? Not this season, right? Come let me finish this and I want to get into this. These are the 2 most important things. If you have these 2 pillars, you will get to wherever you want to get. But if you miss out on these 2 things, hard work, अथवा I'm going to like play it smart भनेर अथवा I'm going to hustle मात्र भनेर चाहिँ हुन्छ तर यो 2टा कुरा चाहिँ एकदम important रहेछ कि especially I figured this out after I started waking up in the morning, which I would never do. You getting me what I'm trying to say? Waking up at 5 in the morning or 6 in the morning during winter, during January, पुस माघको जाडोमा Oh man,
त्यो सबसे गाह्रो रहेछ कि होइन म गएर आई कुड डु थाउजन्ड्स अफ अदर थिङ्स थ्रु आउट द डे विच इज गोन बी भेरी च्यालेन्जिङ बट द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज इन द मर्निङ क्या एज सुन एज यु ओपन यु आइज उठिहाल्ने त्यो च्यालेन्ज ओभरकम गर्न सक्यो भने त्यो डिसिप्लिन रहेछ कि त्यो मलाई त्यो जिन्दगीमा कति वर्ष त्यो थाहा छैन कि हुन्छ नि एकदम टाइम लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि अनि अहिले आएर त्यो थाहा पाउँदाखेरि आई वाज लाइक अगेन रिग्रेट वाइ डिन्ट आई डु दिस अर्लियर वाइ डिन्ट आई गो एड एन्ड लाइक पुश माइ सेल्फ अर्लियर बट आइम लाइक वेल It's okay. ढिलै भयो भने पनि इट्स फाइन Better late than never. मेरो लाइफको मोटो त त्यही नै हो जहिले पनि होइन नेभर से नेभर टु छ नि त नि त्यो पनि हो होइन never say never better late than never. Okay, I want to come back and talk about this. I don't know. Lunch session with I my don't son. know. What time is lunch session with the It's son? already 1 o'clock. It's just when? Where is lunch? I was supposed to meet them at 12:30. 12:30. That's why oh no, I'm getting phone calls from. Are you going to Mox? I'm not going to disclose where I'm going. Hey, okay. Privacy. No, my son. sorry. I just got a message saying come to Mox Panera and said yeah from somebody else and come to Mox Panera. Wait, how long are we in? Have we how long? 1 घण्टा भइसक्यो. भइसक्यो? हुन लाग्यो. हुन लाग्यो रे. होइन हामीले लास्ट पडकास्ट कति लामो थियो? We never calculate time नि by the way. I don't think लास्ट पडकास्ट वाज लाइक कति 1.5 घण्टा फुल. आज त धेरै त तिमी नै बोलेछौ. ए हो र? ला च्याटीको आवाज आएको दिदीको आवाज आएको क्या अब चाहिँ. ला नि त त्यो त म त More than I have. ए ला I think म you get too excited when you see me. I think always. हुन सक्छ थाहा छ that is Maybe true. you do that with every guest. I don't know. Oh shit, do I I'm do the that only with one who every can say guest? that and get away with it. Most probably I do that with every guest. Nobody Invited knows. the next time. Nobody knows. No, you're coming on every double zero cross. Shit, मेरो maths पुरै बिगार्यो. On every plus 100 man, you're coming back. Every plus 100 man. I don't know how long we're gonna do this. I know we're gonna do this. I don't know. मलाई त ब्यान गरिदिन्छ होला यार तिम्रो सब्सक्राइबर्स घट्दाखेरि. Yeah. It's okay. People So people like it. So that. अर्को 100 एपिसोड्समा अझै केही बोल्ने कन्टेन्ट बोकेर आउँछु म आफै रिसर्च गरेर आउँछ अब सबै रिसर्च आफै क्वेसन्सहरू गर्छु होइन आफै ल यो यसको बारेमा कुरा गर्ने योभन्दा उता जाने. Shit, man. Thank God, अहिलेसम्म nobody has done that. Right? Nobody has done that so far. Nobody's done that so far. Right? Like okay. फर्स्ट टाइम मात्रै भएको छ नि त. I'm the second one. And I know you very well, bro. I know. Holy shit, man! You know me really well. That is the whole problem. I know. That is the whole problem. You want to date him? Talk to me first. Call me, baby. Shit. Our first episode was epic. You know? This one's gonna be another epic one as well. I know. He's laughing his ass off inside, sitting there. You know. होइन यस्तो हो कि मलाई लकडाउनमा बसिरहेको थियो नि त हामी त एकदम दर्दनाक के हुन्छ अब सेकेन्ड लकडाउनमा बसिरहेको थियो नि त अहिले त ओके सो यो पनि भनिदिउँ सबैजनालाई होइन मलाई पनि थाहा थिएन नि what I was doing. We just did first episode and we done like कतिवटा ट्रायल गरेको थियौँ हामीले. We done like 1 or 2 trials with my friends. साथीहरू आएको थियो. We just did 1-2 trials and we were like, all right, let's roll. And there you go. All right, come over, Didi. I'm like, what's the content? It's like, we'll just talk. So it's bullshit. Don't agree with everything that we go ahead and say right here, everybody. All right, everybody. Regardless of whatever the time it is, I don't care. All right. Thank you very much for coming. And thank you, Azur. Thank you, Azur. Oh man, you have to come back on once we cross 200. I don't know, whenever we cross 200. Koile kotcha tha chaina haina. You have to come back every another couple of months. Every double zero. Double zero. Man. You have to come back. I fixed a guest double zero to I fixed a guest for my 1000 episode, by the way. Okay. Namrata is coming back on 1000. Okay, that's great. You're coming back on every after every 100 you're coming back. So I'll bring someone, yeah. Yeah, who do we want to call next time? I don't know, but I will bring someone. I kind of have अर्को मलाई I can do जीवन साथी here too. I don't care. त्यो चाहिँ थाहा भएन bro. तर I will definitely bring every episode I should bring someone, okay? Like every time I come back I'll bring someone. हुन्छ तर मलाई जीवन साथी गर्नु मन छ. I don't know whenever. म तयार छु.
म चिठी लेखु म चिठी चिठी होइन इमेल ब्रो इमेल भिडियो पठाउनु ओके कसरी गर्ने से इट सो भिडियो आफ्नो कपल सँगै बसेर हामी चाहिँ सँगै बस्ने? बिकज हामीले त्यो अलिकति धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा सो बेसिकली सँगै बसेर तपाईँले आफ्नो कथाको बारेमा भिडियो पठाउनु भयो भने चाहिँ अझै सुनमा सुगन्ध हुन्छ थपिन्छ कहाँ पठाउने हो JEEVANSATHIS5@gmail.com Alright everybody S5@gmail.com please please follow all our social media pages do the whole thing पब्लिसिटीको लागि आएको होइन है लाज लाग्छ यस्तो कुरा हैन म त गरिदिन्छु नि त नि त त छाडा भइहाल्छ any time you say something you know what's going to happen right everything you're going viral baby all right everybody no oh yay जीवन साथी share your love story हैन प्रेम कथाहरू हामीलाई लेखेर वा भिडियो बनाएर अलिकति म्याच होस् बनाएर इमेल इमेल मार्फत पठाउनुहोस् र अलिक म्याच त्यो माथि तल अझ अलिकति ओके ल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुहोस् ओके अलिकति ल तल जाऊ त Season 5 powered by everybody email just go up a little bit up down whatever it is email छ के तल email छ मेरो क्याप्सनमा जाऊ न ओके अलिकति म्याच जान मिल्छ जाँदैन जस्तो लाग्छ जाँदैन जस्तो लाग्यो मलाई alright try seeing okay alright just go just do the whole thing and again thank you very much for coming thank you as always see you soon bye everybody oh my god You know, I did the whole bloody show with my lashes off. This is like the first time. My lashes are literally... We started with the lashes and we ended with the lashes. Yeah, it's already out of my eyes and city. Oh my god. Oh my god. We're going to be like this till the time we die, right? Yeah. Wow. We better be. Wow. We better be. We're going to be more crazy. We're going to be more crazy. You are doing a show where you can show this side of yours. Yeah. I'm doing a show where I can't show this side of mine. You'll do it soon. I love coming to this show because I can show the side of mine, which is like, this is me. You will do so. Okay. Yeah. 2022 and beyond. Malvika Subba roaring. There you go. That's going to happen soon. All right. Love you. Let's go. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.